দিনে 20 জানুয়ারি एडिसी हेडक्वार्टर नर्थ इस्टनि विभिन्न शिड्यूल एलाका विशेषकर भट्टाचारिया आगे থেকে सिंगलाजाक वेस्ट बेंगल खरगसा खूब सिनियर सिटी अशोक भट्टाचार्य बनी जे सिना नांगमानि बनी जे कगलाम बनी सालायमानि परे बर' भावे मानगोनां सिबियारि मेम्बार पूर्णम जमातिया बाय कगला सावरी जेटा नुकसाखा जेटा सिनानि मानखा अब बलाय खेना खाका मानेको আসলে স্টেট গভর্নমেন্ট ভাই কেই এডিশনাল ডিপ্রাইভ খেতন খাব হ্যাঁ বাইরে তমতে আগে হয়তো ইসা সাইমানো কিন্তু তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার থাকমানে পরে তাইবো ইন ডিটেলস সাইমানখা আবংখা প্রথমত বরকন যে বাজেট যে কোন নাইমান আমতি বাজেট তো কোন দিন 100% বাজেট नि रां दंबाया निनि 1860 कोटी 40 कोटी टाका ने बाजेट के रहमाने एप्रुव बाजेट अंखा 860 कोटी टाका अंका 860 कोटी टाका जेटा एप्रुव बाजेट क्वार्टरली ओ जगह रां एडिशनल जागो 3 मास पर अंका ताबो ताई हाथी बासं परनो मास थानाय ताबो पर्यन्त से माने जे लास्ट क्वार्टर नि रां फोर्थ क्वार्टर नि जे रां ता पर्यन्त समय फोर्थ क्वार्टर नि रां मै अंकाय फाइनाय मास बेतन बातारना निश्चय असुविधा नाय डेभलपमेंट सामने प्रचुर असुविधा नाय कासे अब नानि ठीक है बामफोन आमला तो कोनो जराव एक बछरनि जा बाजेट माने गोबां रां से एडिशनल रियो एते खाये एक बछरनि रां जुदि प्रथम मासन बाजेट मै लगे रियो हकांका ओ रां एडिसियो फायो हंकाय ताव जुदि 700-800 कोटी टाका रां रहकाके 700-800 कोटी टाका इंटरेस्ट से प्राय 8-10 कोटी टाका नि ऊपर 10-20 कोटी टाका नि ऊपर रां नै थांगो अबे अनेक सामुं तांमानो किन्तु ताबुं गांकाय जेटा मंथ है क्वार्टरली अब पर्यन्त माया थर्ड क्वार्टर लास्ट जे क्वार्टर आ क्वार्टर रां दा पर्यन्त मायाको सेकेंड जे प्रॉब्लम अज सेकेंड नक्साखा जे एडिसी जे समस्त सेंट्रल स्पन्सर जे स्कीम एवं राज्य सरकारनि जे समस्त विभिन्न जे स्कीम दंगो ओ स्कीम एडिसिनो प्राय रिया नहै मानो अथच एडिसी एलाका इमप्लिमेंटिंग दंगो कोनो सामु बामफोन आमलंगा गाय सेंट्रल स्पन्सर नि स्कीम स्टेट स्पन्सर नि जे स्कीम ओ स्कीम रा एडिसी यारो फायो एडिसी तोदरके सामु तांगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हुई तेले परे सामु हुमो एडिसी उतांका राज्य सरकार उतांका ओ जाका सामु तांगानि सुजुग किन्तु ताबो सेम गभर्नमेंट सरी कि जे सरकार अथच सेंट्रल स्पन्सर नि जे समस्त स्कीम सामु करे 3 नम्बर हंगाकाय तिनी सीएम जेटा सामान्य कक अनेक प्राइवेट जरा अब हाई सामनाय बर रक दंगो रेजिस्टार्ड अनेकगुली अथराइज करक दंगो जरा स्कीम सामनाय दरकार आबर पाठक जायखिया अब एकै सरकार दंगै अरे अब से पर्यन्त न्यूनतम दायित्व पर्यन्त यदि गभर्नमेंट पालन खाय ताइले परे अब तो भलाई खेना खाका माने कक अब ने बिसिंग से अब ओ जगह जे समस्त सब्जेक्ट ट्रांसफार कर रहरै जेमन एग्रिकालचार हर्टिकालचार फिशारि बेश कयेकटा दप्तर
nini subject transfer ngai additional rajakha ari jarang rohmani to nichoi department to rohannai কিন্তু আবো তো মার্ক নেনি দরকার স্টেট মানে এডিসি ফিনান্স যদি রহকা আঙ্কাই মার্ক কে আঙ্কাই তাইলে পরে ব খাতা বসে রাং ফাকে ব মনিটরিং খাইনি সুযোগ মাননাই মনিটরিং খাইব সামুবম থেকে তাড়াতাড়ি খাইমান কিন্তু বরক না একেবারে কিচ্ছু পনে জানো গিয়া অব বালাই খেয়ে না অন্যায় আর তাই কতগুলি যে সামুং যেমন ভিলেজ কমিটি তো 100% খাই এডিসিনি ইয়াগছে ভিলেজ অফিস আপনি এডিসিনি ভিলেজনি আর মানে চাবি সামি ইয়াগো তংনাই এডিসিনি ইয়াগো ভিলেজ সেক্রেটারি ইয়াগো কিন্তু তাবো খানাকা তিনি থাঙ্গাই ভিলেজ সেক্রেটারি সে মাহাসুকিয়া পুরা ব্লক বাই আর আরপিএম বরং না চালক কিন্তু ফিনান্স কমিশনে রাং বসে ফাঁকিয়া বসে টাঙ্কা এডিসি একেবারে গুণা অক্ষরে সাইমিয়া আরে এডিসি যদি সাইমিয়াকে ভিলেজ কমিটি তাম চলি টঙ্কা ভিলেজ কমিটি তো এডিসি নিছে কিন্তু এডিসি অথরিটি ন একেবারে অন্ধকার তো নয় বড় স্টেট গভর্নমেন্ট সামুং তাং টঙ্কা এবং ওই যে ফিনান্স কমিশনের যে প্রায় আং যতটুকু সাইমানো প্রায় 300 কোটি কাছাকাছি রাং আপনি বিশিঙ্গ 150 পনে 200 কোটি টাকা এডিসিও কারণ এডিসি ভিলেজ কমিটিও ফাই ও রাং বাহাকে খরচং টঙ্কা এডিসি অথরিটি বরংনি ইয়াগো কোনো ধরনের সাইমিয়া অথচ নিয়ম গাঙ্কাই যে এডিসি সিনো বর মা খাই দরকার ফিনান্স কমিশনে এই ব্লক এলাকাও এই সাবজোনাল এলাকাও জোনাল এলাকাও ও ভিলেজ আসেক সিং ফান্ড এলোকেশন খাইকে এবং ও ফান্ড ভাইকে ইউটিলাইজ খাইনাই আর গাইডলাইন রহরে বড় এডিসি মনিটরিং খাইনি এডিসি বনে এক্সিকিউট খাইনাই কিন্তু তাবো গাকাই পুরাপুরি এডিসি সঙ্গ বড় খাইলাই দङ আর তামনাই স্টেট গভর্নমেন্ট ব্লক বাই আরপিএম মিলিনো খাইলাই দङ একবারে সম্পূর্ণ 6 যে আইন এবং ভিলেজ কমিটিনি যে আইন ভাইলেট খাই গভর্নমেন্ট খাই দङ অব কোনো মতে মানিনানানি কইয়া আর ফিনান্স কমিশনের রাং আরে আবো তো জনসংখ্যার ইস্যু অনুসারে ফাইও তামনে বাকে অনলি 5 কোটি টাকা ফিনান্স কমিশনের রাং এডিসি হেডকোয়ার্টার সব পাইও অথচ আবো মাথা পিছু তামনাই আবুনি পুরো বরাদ দङ ओंखाय आबो orang একেবারে মানে তামনাই নাই মামা সে টাকা না মামা 12 মাসে 5 কোটি টাকা এবং তাকলে ইয়ারনি তবে তিনি জানুয়ারি নি 20 তারিখ তাই 2 মাস 10 দিন সে তংসু তাও পর্যন্ত 1 টাকা স্যার হইয়াকো আর গ্রাম পঞ্চায়েত নি যেটা আনটাইড ফান্ড যেটা বামফ্রন্ট আমলো বা পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা বামফ্রন্ট আমলো টিপ্রাসান এবার ইনকা মাথা পিছু 275 টাকা আর নন টিপ্রাসান এবার ইনকাই মাথা পিছু 225 টাকা না 175 টাকা 175 টাকা আয়ঙ্গ উনকো নিঙ্গাকাই 250 টাকা 250 টাকা মাথায় পিছু আহকে ভরাত দङ অর্থাৎ প্রায় টিপ্রাসা বা নন টিপ্রাসানি 75 টাকা মতো পার্থক্য দङ কিন্তু ওরাং 1 টাকা ফয়া তাবো পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ভিলেজ কমিটিও ফাইয়া হেডকোয়ার্টারও ফাইয়া ओंखाय एडिसि न पुरापुरि राज्य सरकार ताबो तामनाय अब थके तंग क्लाइखा दिप्राय खयै अब पञ्चना खाइमेनि क्लाइयो अब कोनो मते नानी ठीक है এছাড়া তো যেটা আলোচনা ফাইকা তিনি প্ল্যান ফান্ডের যে সমস্ত রাং সমানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি 75% রাং
फरेस्ट इनका अब हाकेनो रिसु दङ एग्रिकालचारनि फरेस्टनि बा ओइ जे कर्मचारिनि जे टैक्स उनको माने अब किन्तु नियम का बाजेट अब पूरापूरी रिफ्लेक्टिंग या किन्तु बाजेट नि उनको जे समस्त बय दं माने बाजेट बय হয়তো एट ए ग्लान्स अपनी फिगार न रनानि सम्भव किन्तु बाजेट बय तो अब रिफ्लेक्शन नाइन दरकार नों फरेस्ट डिपार्टमेंट बेसे रां फैया बेसे टैक्स कलेक्शन खा एग्रिकालचार बेसे टैक्स कलेक्शन खा बा निने এই যে বিভিন্ন যে রিভিনিউ যেটা ফাইমানি বা সিনি যারা চাকরি বাকরি খাইনি রকনে যে ইনকাম ট্যাক্স নি পরে যে ট্যাক্স ফাইমানি আবো বসে ফাইয়া আবো তো বাজেট পরে রিফ্লেকশন নাইনি দরকার কিন্তু এডিসি অথরিটি একেবারে সাইমিয়া বরং ইচ্ছে মতো মর্জি মতো ঠোক রাঙড়ি রহকা আহে খেয়ে এডিসিও যে মানথাই যেটা সিনানি দরকার আবো नानी दरकार तो मैंने अब खाजी गया और सबचेয়ে किसी बड़ कखा एकेबारे खूबई गुरुत्वपूर्ण अब कोनो दिन याखो स्टेट गभर्नमेंट जखन बाजेट खायो एडिशन बाकी बेसे बड़ा दंनाय प्रि बाजेट दुटा पर्यायंग अफिसियल लेवल चीफ सेक्रेटारी नि चेयरमैनशिपे और विभिन्न डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी दंनाय एडिसी नि सिओ दंनाय ओंखाय एडिसी तामो डिमांड तामो दरकार तामनि बागै बेसे रां दरकार अब प्लेस खेने आबुनि परे पलिटिकल एक्जिक्यूटिव प्रि बाजेट चीफ मिनिस्टार फिनान्स मिनिस्टार एरपरे एडिसी सीएम बरक आसुगै ताई तो सिउ संताको संतनाय किन्तु मेन बरक पलिटिकल एक्जिक्यूटिव आसुगै बोर्ड डिपार्टमेंट बेसे रां तामनि बागै रां ब जागा कर्मचारी बेतन बाता सुथेकार आरमखाय डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन बेसे रां दरकार प्लेनिंग बेसे रां दरकार बा डेभलपमेंट बेसे रां दरकार समस्त किछु आरो प्लेस खायै बि प्लान बाजेट खायमेनि परेसे बाजेट थांगा आफुनो आक्टा अनुमानिक सैमानो एडिशनो बेसे रां बराद खायनानि दरकार बेसे खाय माने मान एडिशो सैमानो सेई रकम भाबे एडिशो बाजेट खायै बरा प्लेस खायने কিন্তু তাবো গাকাই এডিসিনো একেবারে নুংজাকিয়া অফিসার পর্যায়েবো প্রি প্ল্যান বাজেট উনফোর নুংজাকিয়া পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ সিএম নেবো কোনো দিনও ফাইসে নুংজায়াখবো এই 5 বছর চলি তমনে সিএম কোনো দিনে প্রি বাজেট মাসমা অংশগ্রহণ জমা খায়াখো এনকা এডিসি তামং তো বাকে আর বাজেট তো মানে তো আর কক সানেনি জায়গা ডিমান্ড খানে জায়গা আরো সানেন থানানো রাইট করিং গাকাই अब तो बाहायखेंनाय बामफ्रंट एतदिन तंखा अब हाय घटना कुनि दिन याखो আর তাই কেসা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আরে এডিসি তো রাজ্য সরকারে বিসঙ্গন তো এনকা এডিসি রাজ্য সরকার প্ল্যান ফান্ড রাং রহর ট্রান্সফার ফান্ড বা বিভিন্ন ফান্ড রাং রহকা হংকায় তাইলে পরে ও কাজকর্ম খাইনে থাকতেনে তামো প্রবলেম अब तो निश्चय मंत्रिसभा विशेषकर चीफ मिनिस्टार एडिसी हेडक्वार्टर फाइसे इजे पिने मॉनिटरिंग खाने रिव्यू खाने दरकार खानाका तिनी सीएम साका दुई बार चिठी रका चीफ मिनिस्टार न वाइसे नेबाय फायाको एबं ई 5 বছর वाइसे नेबाय फैनो कोनो चीफ मिनिस्टार थांगे आरो टोटल दे रिव्यू मीटिंग खाइमेने मारि करे অথচ বামফ্রন্ট আমল মানিক সরকার আমল বছর 2 বার তো জাসকে পয়ন কোন বছরকায় 3 বার পর্যন্ত রিভিউ উঙ্গো এর আকিন আবো যদি ইয়াংকাই রাজ্য সরকার এডিসি মিলে যে বাহাকে সামং তাংনাইবা ব জায়গানি সামং তাংখিনি প্রবলেম রাজ্য সরকার সাইমানানি দরকার এবং এডিসি বো রাজ্য সরকার নজরত লাংনানি একটা সুযোগ তো রিভিউ মিটিং হচ্ছে ওংকাই এই রিভিউ মিটিং সে করে ওংকাই আবো নেবাগে एडिसिनि जे नांगमानि जे समस्या बो साइमियां तखा अब बालाय खेना तब प्रॉब्लम এবং এই যে বাজেট রাজ্য সরকারের ইচ্ছা মতো খুশি মতো রাংরি হকা আদার যে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্টেট স্পন্সর যে সমস্ত স্কিম তো মনে বড় হইয়া আর আবো অঙ্ক বড় প্রবলেম আর তাই কেসা প্রবলেম নকো তিনি কাছে ফেকে বিশেষ কে তব এই যে জি রামজি মানে ফলে রাগা
आरो एडिसियाव যত राबार बागान माने पस्ट कालबार माने स्लेब कालबार माने ब्रिज सलिं माने बा आइसिडेस मेंटेनेंस तकानो बाखाय अनेक गास रेगा थेके खायमानो बा रेगा थेके खायजाक्का 92,000 পর শুধু এডিসিসিমি রাবার কাই রেখা আবনে বিসঙ্গ প্রায় 75% খা রেগাবাই ओमफ्राय दिनै 90:10 ओमफ्राय 10% रां एडिसि बियार खायनो मानो 100 कोटियाव 10 कोटी टाका रां एडिसि रेनाय 100 कोटी टाकानि नों सामं खायदि কোনো प्रॉब्लम गैया ओमफ्राय ताबो गाकाय 60:40 ओमफ्राय जे एडिसि पेंशन रां सेरि मांगराया একটা डेवलपमेंट सामंतां मैया बो बाके 40% रां जगार खायै एडिसि एलाकानि डेवलपमेंट खानि बैरागानि पिटिते ओमफ्राय फाइनै दिनाव एडिसि प्रशासननि सामं हुमं ताई बबिसि जेरा अबस्था खालायनाय এবং अब ভয়ঙ্কর নাই একেবারে সামং হুমং এডিসিনি তাইবো মারাত্মক বন্ধ নাই কাজে এইরকম অবস্থা নানি কগিয়া রাজ্য সরকার রিয়েলি ন তিনি এমনিতে টুকটাক সেইমানো ঠিক আছে যে রাং পয়সা ফাইবেনি ঠিক মতো কোনো কোনো খাতে খরচ টরচ ঠিক মতো নিয়াপানে ঠিক আবার পলিটিক্যাল সাবজেক্ট আবার না যাকে তিনি দিশা নাই কিন্তু যেটা হংনানি দরকার আরে जों राजनीति दल मत जान्जा मत बातंगी मानो कइतमोन किन्तु नियम तो ऑफिशियल नियम तो ठीक ठाक मतो चलिनो नाङा ना किन्तु ऑफिशियल नियम पुरतो तब ठीक ठाक मतो चलिया दरकार फाइनै दिनाव एडिसि ताइबो बेसि बीजेपी नि कैरेक्टर যদি পরিবর্তন গিয়া फाइनै दिनाव एडिसि प्रशासन क्षेत्रे जा फैनो जे फैनो एडिसि हयतो बिनि पक्षे सामं थानो খুব কঠিন নাই তবে অবশ্য ঠিক লড়াই খিনো দাবি আদায় মা খাইনাই বিজেপি তো অবহাকে বড় গভর্নমেন্ট তো অবহাকে তো চালকি মাগলা খাইনো ঠিক গিয়া বড় খরাং পিসা নাঙে কখা আর তাই কতগুলো যে বিষয় তো মানে আবার গাকে তো এডিসিনি এম্পাওয়ারমেন্ট বিষয় আলোচনা হাঙ্খা তারপরে এডিসিনি ফান্ড এই যে ডাইরেক্ট ফান্ড টান সম্পর্কে অর্থাৎ 280 275 দ্বারা বাহাকে লাগু খাইমান মেঘালয় বাহাকে এই যে খাসি গারো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়াবে রাং ফাইমো পরবো যদি স্টেট গভর্নমেন্ট যদি উইদিন 15 days নিমসিং রিয়াকাই 6% পেনাল্টি খাইয়ে রাং রেনানি যে নিয়ম কানুন যেটা তো মানে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় মত বিনিময় ওंखा যাই হোক তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টারে থাঙ্গৈ মোটামুটিভাবে এডিসি প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং এডিসিনো বাহাই খাইয়ে আইনগতভাবে বরকনো বাহাইকে ডিপ্রাইভ খাইতং এবং আইন বেআইনিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা হস্তক্ষেপ ডিপ্রাইভ আবার খাইমানি মারি দিকে নুজাখা খোলা মনে না আলাপ আলোচনা আঙ্খা যাই হোক ফাইनै দিনও আলোচনা আংতং রাজনীতি তো তঙ্গে রাজনীতি জায়গা কিন্তু আইন নিয়ম কানুন তো ব্যাপক মাইনান দরকার কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট আব মানিয়ে দরকার আর বালাই দুঃখজনক ঘটনাঙ্কা ত্রিপুরা মধ্যে 2জন মন্ত্রী দঙ্গ বরফ নিশ্চিত তদারকি খাইনানি দরকার না আঙ্খা খাইও বরফ তদারকি খাইদং এই ধরনের অবস্থা তো চলিমইয়া আবার তিনি মোটামুটি কলম ছাড়াই মানে